U današnjoj temi ću vam pričati nešto interesantno, a vezano je uz perspektivu redovitog konzumiranja tijekom recimo jednoga mjeseca nečega što vam se naziva slatki krumpir ili batat. Mi kada govorimo o slatkom krumpiru ili batatu, on je izuzetno zdrava verzija samoga krumpira i nećete vjerovati, čak postoje datirane izvješća 8000 godina prije Krista u Peruu su uzgajali slatki krumpir. Nevjerojatna situacija. Međutim, on je dugo godina u našoj recimo standardnoj prehrani dosta, ajmo tako reći, po strani u odnosu na onaj bijeli krumpir koji puno puta se kombinira sa lošim masnoćama, pravi se pomfri ili šta god, ne znam, pireji od onih bijelih krumpira koji su i dosta često jako loši za naš organizam. Puno bolja verzija vam je upravo ovaj slatki krumpir kojeg mi svi znamo po onoj svojoj, dakle, krasnoj, dakle, nekako ljubičastoj, narančastoj boji koja u svom sastavu ima enormne, dakle, bitne sastojke, bitne naravno za naš organizam. U jednom batatu imate veliku količinu vlakana, vitamina A, vitamina C, mangana, imate mi veliku količinu riboflamina, fosfora, vitamina K, kalcija i željeza, enormno zdrava namirnica i kada se redovito konzumira tijekom jednoga mjeseca, vi možete itekako, dakle, početi osjećati zdravstvene blagodati u vašem organizmu. Na prvom mjestu ono što batat izuzetno dobro radi, a to će kontrolirati razinu šećera u vašoj krvi. Što konkretno znači? Redovitim konzumiranjem, dakle, batata prevenirate nastanak dijabetesa ili ukoliko imate dijabetes, ovo mi je super verzija, dakle, poboljšavanja stabilizacije samih šećera i regulacije u samoj krvi, što na kraju krajeva nam je izuzetno bitno. I ono što još moramo reći, batat kao takav je visok u nečemu što mi nazivamo antioksidansi. A što znači antioksidansi? To su određene vrste kemikalija koje djeluju protuupalno u našemu tijelu i našem organizmu. Što konkretno znači, ne znam, batatom je izvrsna verzija poboljšavanja funkcije recimo vašega oka. Puno puta ta oksidacijska oštećenja u oku dovode do makularne degeneracije, katarakte, ne znam, glaukoma i sličnih problema. Recimo, super verzija poboljšavanja vašega vida biti će nam upravo korištenje samoga batata. I ono što još moramo reći, batat kao takav čak djeluje prevencije srčanih oboljenja, čak i raka, jer je krcat sa upravo tim antioksidansima, poboljšava funkciju dišnih puteva, štiti vašu kožu, što je super verzija upravo iz super, dakle, načina i samoga slatkoga krumpira. Poboljšava funkciju, dakle, srca, poboljšava funkciju očiju, čak značajno djeluje pozitivno na funkciju, dakle, naše probave, a još jedna od onih iznimnih blagodati redovitog konzumiranja, dakle, našega batata biti će vam pojačavanje funkcija našega mozga. Jer ono što studije pokazuju, čak ekstrakt slatkog krumpira pomaže protiv starenja mozga, poboljšava pamćenje i na kraju krajeva izuzetno je dobra verzija, bolju koncentraciju, čak ćete prevenirati one bolesti koje se nazivaju demencija, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest. Dakle, krasno poboljšavanje funkcije našega mozga i tekako može ići sa samim batatom. Još jedna od onih zdravstvenih blagodati batata biti će vam pojačavanje vašeg imuniteta. Mi kada govorimo o našem imunitetu, batat je prepun vitaminima A i vitaminima C, i što na kraju krajeva značajno dobro djeluje na funkcioniranje našega imuniteta, i mi moramo itekako razmišljati da batat redovitim konzumiranjem, dakle, osim pojačavanja imuniteta, puno ćemo se jednostavnije boriti protiv, ne znam, bilo kakve bolesti i oboljenja koje nama potencijalno prijete. Pa dakle, bilo viroze, prehlade ili bilo koje druga tipa bolesti. Pojačavanje imuniteta ide sa našim batatom, i svi vi koji mi želite na potpuno prirodan način smršaviti, a batat ima značajne mogućnosti da vas čini sitima na dugi vremenski period. Vi ćete sa batatom kontrolirati one hormone gladi i hormone sitosti na potpuno prirodan način, i svi koji želite super jednostavna verzija prirodnog, dakle, opcije mršavljenja, upravo konzumiranje redovito samoga batata. I mi kada govorimo smo o samom batatu, možemo reći da on itekako treba biti dio naše svakodnevne prehrane. Možete ga konzumirati kao čak pomfri koji ćete recimo peći u pećnici, možete piti juhe, možete recimo pire. Od slatkog batata izuzetno jednostavna verzija super zdravog poboljšavanja na vašega zdravlja, a ovo su nekoliko najbitnijih zdravstvenih blagodati redovitog konzumiranja ovoga izuzetno zdravoga povrća.